علیکم، میرا نام انیسہ بلوچ ہے۔ میں مشکے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والد محمد رمضان بلوچ کو 13 سال ہوئے ابھی تک لاپتہ ہے۔ میرے والد کو 0 پوائنٹ سے اٹھایا گیا تھا۔ اب میرے والد کی کوئی صرف تصویر کے علاوہ میرے پاس اس کی کوئی یاد بھی نہیں ہے۔ اب میں یہاں 1 مہینے سے لانگ مارچ کے ساتھ شامل ہوں، یہاں پر بیٹھی ہوں۔ اب میں نہیں جانتی کہ میں یہاں اسپیکر میں کیا بات کروں۔ اب میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی کیونکہ میرے گھر والے، میری ماں، میری بہن سب میرے لیے اتنے پریشان ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے باپ تو چلی گئی ہے، اب بیٹی کو، بھائی کو کھونا نہیں چاہتے۔ میرے گھر میں مجھے بھیجنے کے لیے کوئی بھی راضی نہیں تھا، صرف میں اور میرے بھائی دونوں نے مشورہ کیا کہ مجھے جانا پڑے گا۔ میرے بھائی اسلام آباد لانگ مارچ، پیدل لانگ مارچ میں بھی شامل تھا اور وہ وہاں سے آیا اور انہیں 1 ہفتے تک جیل میں رکھا گیا کیونکہ آپ نے کیوں اپنے والد کے بارے میں کیوں بات کی ہے۔ اس لیے میرے بھائی کو بھی 1 ہفتے جیل میں رکھا گیا۔ اس لیے میری ماں میرے بھائی کو آنے نہیں دے گی۔ میں مشکے سے یہاں تک اکیلی آئی ہوں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ لاپتہ قذافی بلوچ نعید کنائیل میں 3 ستمبر 2013 کا لاپتہ کریر اور اوراغ بسر عودی وردی توسر 4 بجے بسر کنائیل میں دریر اور دسکان کے انہیں چو انتصف کے اراڑی کے امرے زندہ فک ننت نیلو میں نمی اخوانا نیلو میں نمر فینائی اور اگر کا نیلم قصور اس کرے تو تب عدالت پیش کبوتا ہے۔ عدالت آتے کرے نوان تکے نمبر سنن انصاف کے ننت نیلم آتے خواہ نہیں نما ننتان کے نیلم آتے تیتا نوری نندا کا امپیرون ننالاشنوئی لیکن نن امپیرون بنی برازت کی عارفی چوکی نام مسلمی 15 تاریخہ 6 ماہا 2003 چسکنا بوتا بلیدہ چوتی دکانا چی نی مزدوری دکانا مزدوری بوتا چمودا چسکنا بوتا نائشانی آلی نائشانی والی بھی اچھ نیستی مہربانی بکنے ماں دیگی چیز چرشمہ نلوٹا میں چوکا آزیت کنے در کنے یہاں سے بھی فضلی چوکی بھی بنی چوکی یاسر بولنے نجام منی چوکی اور ظریف بھی منی چوکی ای چسکنا گوتا کا ایشانی بھی آل ہوئے والے نیسے اچھی وہ ماچا اکی راہ جانانا چھوپانا پیدا کا ہمیشانی واسطہ میں چوکا میں تو مہربانی کنے در کنے ماں دیکھی چرشمہ چیچی نہ لوٹا نامی ہستی سبائے ماں ہستی تجابانی نندو کی مردمی ہوں FSC اسٹوڈنٹ اور قاسم ہستی میٹرک کے اسٹوڈنٹ عید ہوئی ہستی سب بہتر مطلب کلاسہ بتگا وانگا بتگا اور ہستی دکانا نشتگا یہ سلفے کے روڑے سر مطلب چسکنے بتگا تجابانا اور زی ہستی شانا مطلب 4 ماہ پورا بتا بلیشان یا لے والے چھنیستے یہ گونڈو یہ ہستی شان پیت بھی بے روزگار ہے یہ ہستی منی برات کسترین دو یکی روچے مطلب چسکنے بتگا کوشش بکنے ایشا مطلب جلدی تو یال بھی دیئے یہ ہستے 9 سالی چوکا بھی عمری زیادہ نہیں منت ور۔ السلام علیکم۔ ماں میر گل مریا گوار ٹوکایا میر گل مریا 9 سال لاپتہ ہے 2015 نا مہینہ نوا تاریخ 4-5 درمیانہ شفا 6 بجے جا میں لوگا چھاپا جتائی 10-15 گاڑی تھا 60-70 مردمہ تھا میر گل مری میں لوگا چھاپا جتا جڑتائی آہی رندہ ہچی حال وال نیستنی کوئی رابطہ نیستنی ہمارے ماں ریلیاں کنکا جلسہ کنکا محفیلہ و کورٹا فیل کسوں کورٹ والیا میں حقا تھا مشتی میر گل مری میں بجی گئے نا متر دیانی دی سئی دار تو دنے وقتا میر گل مری ریا نخوص سئی ماں ہمارے ماں پول غانی ماں کولو اشتگا ماں دیروا رکنیاں ہمیں دکا پات کو ماں یہ دا پوچھتے گا اسلام آبادا میں مطالبہ ہمیشہ کہ قیدیاں ریاکاں
मेरे गुल मरिया रियाका मेरे गुल मरीबा हफीसरिया डिप्टी डायरेक्टर हर्ष दगरेड हफीसरा दार तो दाई लापता है हमारी खबर है नेस्तने कि तता हंदा जाए माफा जिंदा सही नोनी अस्ता नेस्ता सही नोनी घर के कोई चे अस्तनी ता कसूरे अस्तनी ता अदालता पेश कनी नाते रियाकनी नाते मारे में आवाज दे कि नेस्ते दुनिया नहीं ना माथी मटो का जीरो माथी मटो का ब्रो निंदो तरीका कनो माय रोडनी चका कपती हूँ माँ पिकनिक के अन्यात को माँ इस्लामाबाद सबाद अन्यात को हर बांगे माँ करो माँ ठोके कनो कनो ची कनो माँ घुसो माँ चे घुसो सरात का कि माँ मांया घुसो तेची सरन्यात का माँ ची अतन्यात को फंक्शन अतन्यात को माँ मीडिया पर कुन का अतन्यात को माँ ती शो अतन्यात को माँ को सी मुतालबा नहीं पूरा करने का मैं मुतालबा पूरा करने मैं कह दिया रिया करने मेहरबानी से हेलो मैं इसराइल बलूच माता 2015 5 फरवरी इसराइल जन चिस्कनक बुता गो रफीका अम्ब्राही अमन गुहारसत का आ 6 साला चिपत बाजिया बुता गो मनिया 9 साल अंगता गुणिती और मनी चुक्की गुणे 9 साल की माँ बस जगह मार उड़ानी सरा कब तक ही तो बस जगी तचे होला में लोग तू को वशी बुता नु चापा के इसराइल जन बंदे माँ एक अजाब है तू काहे माँ एक बस जगी है तू काहे माँ जो तकलीफ पे ड्राई अदारा को मना दस बंदी के मनी चौका बाजिया बिका मनी चौका बाजिया बिका मनी चौका को गुनहकारी अदालता पेशी बिका ऊटा पेशी बिका अगर बेगुनाही बाजिया पे बिका बल माँ बेजाना कि मनी चौक को जी एक बेबले हंसते नेसते अल्लाह सलामत बिकना ते माँ उम्मीद पर हंसती है दाश्ता बल माँ नजाना कि मनी चौक के हाल अच्छी है मनी चौका बाजिया बिका बस सलामती मनी देखे पशुओं का पता रगा मनी अतकगा मासरे पुति चौके शू आजाद कगा इसरारिया शू आजाद कगा मैं इसराइल शू आजामात कगा इस्लामाबाद निश्चित कि उसे मनी चौक बाजिया भी तो मना को सरकार 10 बंदी कि मनी चौका बाजिया बिका अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब मैं ब्रासा नाम अजीज शरबते मैं ब्रासा लोग को 1000 गंजिए और दबंगा सोवा चपात का मैं ब्रास लोगा निया मैं ब्रास दग्गा तेरा का सवारी चक्का डबल सीटें गाड़ी अजवारा नाना साहिबा और गाटी पहुला हैरत को जिनसिया इमाया दु गाड़ियात को मैं ब्रास एरगेस्ता दु मर्द बसती इश्तगा मैं ब्रास बुर्तई दा हाथ दानी 12 साल मैं ब्रासा पत्ता हिच नहीं मैं ब्रास मात का इस्लामाबाद दाजा दे कोटा राई विस्गा ग्रहण दगा वेला वरना परेशानियां दे इस्लामाबाद का तो सी ब्रासा मजबूरिया इसी मास जड्डुआ इसी जाला दमा बीमारिया इसी बच्ची अक्किया आंधे बीमारा माँ मजबूर मर्दों मैं मर्दों रियाका माँ बाज परेशान हो बाज तकलीफ नहीं अंदराओ दुकान अंदराओ दांको मैं मर्दों ऐसा माँ खुशी तलाई से जवान से नहीं मैं मर्दों गिफ्तार भी था 12 साल मार न स्कूल ने न आर में माँ गो हवे परेशानी अंदराओ अल्लाह मन कुराना मन मैं मर्दवा पत्ता का कि नेस्ता मर आ मालूम याद है कि नेस्ता मा सबर करो आहानी न्यानिया कर देना वारस बरा सबर तास्ते नहीं कि अस्ता मैं अल्लाह मन कुराना मन मा झोलिया दर्शी मैं मर्दवा रियाक का तास्ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरा नाम नाज़े बच्चा नाम नूराल में सीरिया पट मुंडा या मेरा गिफ्ट तो बुती वांगने सुवा तो बुती मना हिच मालूम नहीं चे सर नहीं चे दुश्मनी नहीं हिची नहीं चुकिया जो लोग आगे तो बुती मना हिच मालूम नहीं मैं बच्चे में यक्के मसी जिंदगी अगवाला शो अबर कैसा मौसम में बच्चे यक्के तो मना फलक मसी जिंदगी जो नहीं शो अगो बर कैसा नहीं मैं जिंदगी हालतां के नहीं मैं रोडा नहीं सिर्फ फगा के मैं रैलियां के मैं धरना के मैं खारिया के मैं लोग नरपा दर बीच में बच्चा में यक्के मने वासानी मने चे वसीले मने हिच वसील ने मैं बच्चा रखा मैं बच्चा दुश्मनी एक साथ दूसरी एक हर केस नहीं अदालता पेश कनी
अदालता पेश कनी ना याकनी ओ बच्चे में यक अल्लाह नाम कुरान का सुना ना वो गाड़ियां नहीं चक्का खुरापा कुट्ठा मा झोलिया दस्तियो मा नवाशा पड़ो साल करो बच्चे साल करो मा जिंदगी साल करने लापता ही साल करने अगर नहीं तो 6 साल करो आसमान जिंदगी बेचारे आखने उन्हें जिंदगी एक ना ये बच्चे में यक्का रोटा नहीं सरा करती उधर 15 खार भी सगा ये बेचारे आखने मर रेलियां करना इस्लामाबाद आई रात का मर दिक्को दास गती मर रेला बढ़ती मारा आप जित गती मैं कुल मंजूर सजूरत को 7 साल भी से बचकार मना मंजूर कुल मना मंजूर सजूरत में बेचारे आखा हर कैसे नहीं दूसरी कैसे नहीं हर कैसे नहीं अदालत पेश करी चदरने बनाई चदगने मफको बरवा तुम्हें बचत नए कम बरवादा है तेनी या गुशानी मने वासाने रोटा नी गलिया कती मना पोटू मुझसे मकल गई दा को खुशियां का मर रोटा नहीं चक्का कपतिया मरा रोटा नहीं चक्का पोटू मुझता खुशियां नहीं अंदर मने हिच खुशी ने मने हिच जिंदगी ने मेरी जिंदगी बर्बाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बामा कौम हम जानिया मर्द नाम अली आने 2014 की तो गारे दामी साल ने लापता है हिच पदर नवी है गजरे नासू मरवा में कुकाना कलूजाना मने हम क्रिशा शाम ने मारी गजरा पाला मैया चेटो को ने मिया पालो को ने मनीष तो हमन गाइया ओदरवा मन कौम कबीला नेक मकसे बरो जीदानी रहना भी जगा थई हल्का मई हल्का जाई पानी हसरा पा गिस्त जर जरी मजुर तो मन गारता मई सवाल है मी अपील है अली हंद कोड़ है कौम हम जानिए 5 बच्चे जत्तो बच्चे अलियाना में मर्दम तो कोड़ है बा कोड़ बकसते हैं कैदी कोड़ माने गचने के यक्के माने मैं सवाल है मैं अपील है मार हिच शाही चनेस्ते मारने आप इधर करे ने शाही इधर करे ने मरने अग्नि इधर करे मार छोड़ो सिर्फ कई दिए नहीं वस्ता पा मार रात को मजबूरों बलोच कौम लौडा धाम नवा नेटा नी लाप निये कोटुआ नी लाप निये लाचारों मजबूरों मजबूरी वस्ता पे रात को माँ गुजारा ने पूरी चिन्ह धंधा चुका चिन्ह लंघन माता चुक मेरे गाया दमा मन गाई आज को दरपा दर्द नदी तो रोदा न कत हूँ पर मैं लाचारा हाथ हूँ लाचारा मजबूर मजाए कारा न खत को चुकानी फेद भी है वरी जिंदगानी उठाई वरी फेरानी कसे विचा भी बच्चानिया नियाणी अस्त्री यके कलूजना हमन का मोड़ता माँ से मोड़ती बच्चा जे परा फिर मोड़ता अच्छा चिन्ने नी मैं सवाल आमीन का बा मारी अपीला खनगा मैं अपीला आमीन का माँ दुनिया एच कसा गुन शेद को सनुपुरे लाइव सवादा खनगा या जुरती है तहसील शहरारा हम हफ्ते लापा हमोदा जुरती भरता हमें अमीद खनती जनसीद खनती जाई कनु बा जापाई कशल दिछनी है जुर तो हम आइया भरता हम हफ्ते लापा हमें से आए शारे हर तो सगरा दा तो मिस्किन झती में होदाई चपली थी ये चपली दुनिया थी सजोर सिर्तगारी खोदी कार खोदी चुप पाल अब मैं सवाल हमसे मैं अपील हमसे mesti terkimar nata kalgula gula kimar nata आगे भी अब बना तो मैं ना हो जा
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अकबर मरी की बेटी आज यहाँ अपने वालिद साहब के लिए आई हूँ। मेरे वालिद जो 14 सालों से लापता हैं। मेरे वालिद साहब को गाइडेंस को 20 अप्रैल 2010 को क्लिनिक से लापता किया गया। मेरे वालिद साहब अपने क्लिनिक में बैठे थे। मेरे वालिद साहब जो दूसरों की मदद करते थे आज वो खुद लापता हैं। आखिर क्या किया है मेरे वालिद साहब ने जो उसे किस चीज की सजा दी जा रही है? अगर कोई गुनाह किया है तो सामने लाए, अदालत में पेश करें। ये क्या तरीका है जो इस तरह लापता करते हो हमारे भाइयों को? 14 साल हो रहे हैं, हमें आज तक पता नहीं कि मेरे वालिद साहब कहाँ हैं और किस हाल में हैं। आज तक कुछ नहीं पता चला हमें। ये 14 साल हमने किस हाल में गुजारे ये हमें पता है। 14 साल कोई छोटी बात नहीं, आप खुद सोचें। और मैं पहले भी इस्लामाबाद आई हूँ और अब पहले भी हमें इसी तरह तसल्लियाँ दी गई और कुछ नहीं हुआ और हमने उम्मीद नहीं तोड़ी। मैं फिर आई हूँ एक मरतबा दोबारा। मेरे वालिद साहब मैं तमाम इंसानी हकूक और चीफ जस्टिस से अपील करती हूँ कि मेरे वालिद साहब को रिहा करने में अपना किरदार अदा करें। मुझे उम्मीद है कि तमाम इस्लामाबाद के हुक्मरान जरूर इन तमाम लवाकिन को नाउम्मीद नहीं करेंगे। मेरे वालिद साहब को रिहा करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ मिठा खान मरी लोग वाली टोका कनगा मिठा खान मरिया 4 साले लापता है ना इसी हाल वाल नेस्ते मैं 1 महीना उदा रोशा कोटा धरना दाता राना सलामुल्लाह मेरे का गुश्ता के मातई मर्द मा 6 महीना अंदर रखनो 6 महीना नहीं 6 साल बीता बाबा कसूरे अस्तनी अदालत पेश करनी बेकसूरे बाजियाब करनी मासूम चुक लोग इंतजार आती मैं इस्लामाबाद को इंशाल्लाह अल्लाह कारा में अल्लाह तैरीता मारंगा मारा इदारता और मैं मर्द मिठा खा मरी कसूरे अस्तनी अदालत पेश करनी बेकसूरे बाजियाब करनी। शुक्रिया।